बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आज की इस व्लॉग में दो अहम ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि मौलाना ख़ादम रिज़वी साहब की जानिब से जो धरना दिया गया था वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन उस धरने के ख़त्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से 77 अफराद पर मुश्तमिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की एक फ़हरिस्त जो है वो जारी की गई है। इस फ़हरिस्त में कौन से वो 77 कारकुनान हैं जो कि शामिल हैं, ये फ़हरिस्त क्यों जारी की गई और इसमें क्या बड़ा हुक्म जो है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है इन TLP कारकुनान के हवाले से, आज के इस व्लॉग में ये आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी अहम ख़बर ये कि हुकूमत ने मुज़ाकरात तो किए, मुज़ाकरात कामयाब भी हुए, 4 मुतालबात जो थे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तस्लीम भी किए गए, लेकिन इसमें जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से भी एक अहम किरदार अदा किया गया। वो किरदार क्या था, इस हवाले से भी आपको आज के इस व्लॉग में अपडेट करूँगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह अपडेट करता रहूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, व्लॉग में आप आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से क्या अहम किरदार अदा किया गया इस धरने को ख़त्म कराने के हवाले से। तो नाज़रीन, इतलात जो हमारे पास आई हैं, इतलात के मुताबिक जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से रब्ता किया गया और ये जो धरना है इस हवाले से गुफ्तगू हुई। जब धरना यहाँ पर दिया गया तो आर्मी चीफ़ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा गया कि वो ये जो धरना शुरका हैं, ये जो मुज़ाहिरीन हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करें और ये जो धरना है इसे डिफ्यूज़ कराएं, यानी कि फ़ौरी तौर पर इस धरने को ख़त्म करवाएं। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़ जो उन्होंने कही कि वो धरना शुरुका के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए इस धरने को ख़त्म कराया जाए और इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि इंटेलिजेंस इतलात जो हैं वो नाखुशगवार हालात की हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो इंटेलिजेंस इतलात हैं वो नाखुशगवार हालात की हैं और कोई भी वाक़या जो है वो हो सकता है, इसलिए इस धरने को जो है वो ख़त्म कराया जाए। इसके अलावा मज़ीद जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई शरपसंद लोग नहीं हैं, ये लोग जो हैं वो कनेक्टेड लोग हैं और ये नामूस रसालत के हवाले से यहाँ पर आए हैं, इसलिए इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इस धरने को जो है वो फ़ौरी तौर पर डिफ्यूज़ किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊँ तो भारत जो है वो जैसा कि DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई गुज़श्ता दिनों, जिसमें यह बताया गया कि कैसे भारत जो है वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में फ़सादात कराने की, सबूतों के साथ जो है वो DGISPR की जानिब से तमाम जो डिटेल्स हैं वो सामने रखी गई। तो भारत जो है वो फ़िरका वाराना फ़सादात फैलाना चाह रहा है पाकिस्तान में और उनका ये मंसूबा है और वो जो है वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को आपस में लड़ाना चाह रहा है और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कशीदा करना चाह रहा है। तो माज़रत, तो इसलिए भी ये जो धरना है इसको फ़िलफ़ौर ख़त्म कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो है वो फ़ौरी तौर पर जो उनकी टीम थी, वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक़ क़ादरी, वज़ीर दाख़िला जो थे वो उन्होंने मुज़ाकरात किए पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। 4 नुकात थे जो कि मैंने आपको अपने रात के ही व्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि वो 4 मुतालबात क्या थे जो कि मान लिए गए। और नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी भी है कि हुकूमत जो है ये जो मुतालबात उन्होंने मान तो लिए हैं, इस पर अब ये एक इम्तिहान भी होगा हुकूमत का कि वो इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं और इन मुतालबात को उन्हें इम्प्लीमेंट कराना चाहिए और जो फ़्रांस के सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर करना चाहिए ताकि इससे इंटरनेशनल बरादरी को भी एक पैगाम दिया जा सके। तो नाज़रीन, ये एक अहम ख़बर थी। दूसरी अहम ख़बर वो ये है कि धरना ख़त्म कर दिया गया। धरना ख़त्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से TLP के 77 कारकुनान के हवाले से एक फ़हरिस्त जारी हुई है। उनके हवाले से एक अहम हुक्म जो है वो हुकूमत ने दिया है। वो हुक्म क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले नाज़रीन, आपको एक और चीज़ बताऊँ तो जो कल मुज़ाकरात हुए उसमें एक अहम चीज़, एक जो पहला मुतालबा था वो ये था
کہ تمام افراد جو گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے ان کارکنان کو حکومت جو ہے وہ فوری طور پر ریلیز کرے گی۔ اور اس حوالے سے کل ایک آرڈر بھی میں نے آپ کے ساتھ اپنی کمیونٹی ٹیب پہ جو ہے وہ شیئر بھی کیا تھا۔ تو آج وہ فہرست جاری ہوئی ہے کہ کن 77 افراد کو جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 77 افراد ہیں وہ ان کی فہرست میں ان کے نام درج ہیں، اور حکومت نے یہ بڑا حکم دیا ہے کہ ان تمام 77 افراد کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ یہ کون 77 افراد ہیں اور کن کن تاریخوں کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو یہاں پر ڈیٹس جو دی گئی ہیں میرے پاس، میں اپنے تھمبنیل پر بھی یہ دونوں جو پیجز ہیں 77 افراد کے لگا دوں گا، آپ اس سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو 12/11/2020 سے لے کر 14/11/2020 تک، یعنی کہ 12 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جن افراد کو جو کہ تحریک لبیک کے کارکنان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ 77 افراد تھے، اور ان کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آرڈر میں اگر میں آپ کو سگنیچر کے حوالے سے بتاؤں تو یہ آرڈر جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد یعنی کہ مسٹر محمد حمزہ شفقات کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ان کے سگنیچر اس کے اوپر موجود ہیں، اور اسلام آباد کے یہ جو تھانے ہیں تقریباً 15 تھانے مختلف یہ بنتے ہیں جہاں پر یہ 77 افراد قید تھے، اور ان کو جو ہے وہ اب رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے۔ کون سے 15 تھانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 77 افراد کے نام لینا تو تھوڑا بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ فہرست شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے میرے تھمبنیل سے اس فہرست کو دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے جو تھانے ہیں اس میں ایک باراکو کا تھانہ ہے، اس کے علاوہ سبزی منڈی کا تھانہ ہے اسلام آباد، اس کے علاوہ ترنول کا تھانہ ہے، اس کے علاوہ گولڈرا کا تھانہ ہے، اس کے علاوہ کرال کا تھانہ ہے، شہزاد ٹاؤن کا تھانہ ہے، اس کے علاوہ کھنہ کا تھانہ ہے، اور اس کے علاوہ لوئی بھیر کا تھانہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں تو شمس کالونی ہو گیا، رمنہ ہو گیا، کوسار ہو گیا، بنی گالہ ہو گیا، اور مزید 2-3 تھانے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ جو ہے وہ فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی، اور یہ وہ تھانے ہیں جہاں پر یہ فہرست گئی ہے۔ یہ اسلام آباد کی ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی کی بھی اسی طرح فہرست ہے، وہاں پر بھی جو کارکنان گرفتار ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ان کو جو ہے وہ اب رہائی دی جائے گی۔ تو حکومت کی جانب سے جو یہ مطالبات حکومت سے کیے گئے تھے تحریک لبیک پاکستان نے، اس میں سے پہلا جو مطالبہ تھا، ایک مطالبہ وہ یہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ ان 77 افراد کی رہائی کے احکامات جاری ہو گئے ہیں اور انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو مطالبہ تھا ایک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا، اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ یہ اس میں کہا گیا تھا کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر یا 4 ماہ کے اندر فیصلہ سازی پارلیمنٹ کرے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ اس دھرنے کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، تو ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ساتھ ہی میں چوتھا جو مطالبہ تھا ایک وہ یہ تھا کہ پاکستان فرانس میں اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات نہیں کرے گا۔ تو یہ جو مذاکرات تھے اس کا امپلیمنٹ کرنا حکومت نے شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔